Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zulaiha. I with my friends Fitria Nurhandayani and Yuni Hartati made a video to complete assignment given by this weekend. Awareness raising activities. Awareness raising. The concept comes from cognitive learning theory, which argues that as a prerequisite to the restructuring of the learner's mental representation of the language, some degree of conscious awareness is necessary. Awareness involves at plus 3 processes: attention, noticing, and understanding. 1. Attention. Learners need to be paying attention. They need to be on the alert, interested, involved, and curious. They are going to notice features of the target skill. 2. Noticing. This is more than simply paying attention. And then understanding. Finally, there is no real awareness without understanding. Understanding means the recognition of a general rule or principle or pattern. This is more likely if there are several intents of the item that is being targeted for learning, so that the pattern of rule can be more easily perceived. Jadi, konsep ini berasal dari teori pembelajaran kognitivitis yang menyatakan bahwa sebagai prasyarat untuk rekonstrukturisasi representasi bahasa mental belajar, beberapa derajat kesadaran sadar diperlukan. Kesadaran ini melibatkan setidaknya 3 proses, yaitu perhatian, memperhatikan, dan pemahaman. Yang pertama, perhatian. Peserta didik perlu memperhatikan, yaitu mereka harus waspada, tertarik, terlibat, dan ingin tahu mereka akan memperhatikan fitur dari keterampilan target. Yang kedua, memperhatikan. Ketika seseorang mengemudi, mereka bisa memperhatikan, dan ketika dia sedang mengemudi, tiba-tiba ada kanguru yang berada di jalan, otomatis si pengemudi itu kaget, terkejut. Lalu memperhatikan adalah kesadaran mendaftarkan terjadinya beberapa peristiwa atau esensias. Yang terakhir, pemahaman. Akhirnya, tidak ada kesadaran yang nyata tanpa pemahaman. Pemahaman berarti pengenalan aturan atau prinsip atau pola umum. Ini lebih mungkin terjadi jika ada beberapa contoh item yang menjadi sasaran pembelajaran, sehingga pola atau aturannya dapat lebih mudah dirasakan. All these processes can be aided and supported by the presence of either a teacher or other learners. For example, the teacher can ensure a heightened degree of attention by recounting an anecdote. She can promote noticing by incorporating into the story several intents of a narrative device, such as the sentence started and the X thing was blah blah blah, where X can stand for funny, odd, strange, weird, etc. Finally, she can support the learner's understanding of this pattern, both its form and its narrative function, by asking the learners to underline each intent of the pattern in a transcript of the anecdote. Jadi, semua proses ini dapat dibantu dengan didukung oleh kehadiran seorang guru atau peserta didik lainnya. Misalnya, guru dapat memastikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan menceritakan anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Dia dapat mempromosikan, memperhatikan dengan memasukkan ke dalam cerita beberapa contoh perangkat naratif, seperti kalimat pembuka kata benda X adalah titik-titik, di mana X dapat berarti lucu, ganjil, aneh, dan lain-lain. Akhirnya dia dapat mendukung peserta didik memahami pola ini.
baik bentuk dari fungsi narasinya dengan meminta peserta didik untuk menggarisbawahi setiap contoh pola dalam transkrip anekdot. Using recording and transcript on way to raise learners' awareness of features of spoken language is to expose them to instances of speaking and to have them study transcript of such instances. Traditionally, this has taken the form of playing learners' recording, either of monologue or multi-party talk, which are typically prescripted and performed by actors. However, the lack of spontaneity that results from being both scripted and performed means that these recordings are often only superficially representative of real spoken language. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang ciri-ciri bahasa lisan adalah dengan memaparkan mereka pada contoh-contoh berbicara dan meminta mereka mempelajari transkrip dari contoh-contoh tersebut. Secara tradisional, ini telah mengambil bentuk rekaman pemain belajar, baik dari monolog atau percakapan multipartai, yaitu pembicaraan di mana beberapa pembicaraan berinteraksi, yang biasanya sudah tertulis sebelumnya dan diganggu oleh aktor. Namun, kurangnya spontanitas yang diberikan oleh naskah dan performat berarti bahwa rekaman ini seringkali hanya mewakili secara dangkal dari bahasa lisan yang sebenarnya. Recording should not dismiss it totally, therefore, apart from greater audibility, one advantage of scripting speech is that teachers can incorporate repeated examples of particular features that they want their learners to notice. Oleh karena itu, rekaman tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Terlepas dari kemampuan mendengar yang lebih baik, satu keuntungan dari pidato scripting adalah bahwa guru dapat memasukkan contoh berulang dari fitur tertentu yang mereka ingin agar diperhatikan oleh pelajar mereka. Next, one problem with both the authentic and non-authentic recording that are commercially available is that they are almost exclusively of native speakers talking. It is arguable the export to only native speakers sets a standard of spoken interaction that is beyond either the means or the need of most learners, and that would be more useful and more realistic if they had access to recording of communicatively successful exchange between non-native speakers. Jadi, satu masalah dengan rekaman asli dan non-autentik yang tersedia secara komersial adalah bahwa rekaman tersebut hampir secara eksklusif merupakan pembicara asli yang berbicara. Dapat diperdebatkan bahwa pemaparan hanya kepada penutur asli menetapkan standar interaksi lisan yang berada di luar sarana atau kebutuhan sebagian besar pelajar dan akan lebih berguna dan lebih realistis jika mereka memiliki akses ke rekaman percakapan yang berhasil secara komunikatif antara bukan penutur asli. An alternative source of spoken data is to use authentic material from, for example, radio or TV. Apart from the more formally scripted spoken text such as news, podcasts, and documentary voice-overs, there is a lot unscripted data such as interview, vox pop segments, the talk show, and talkback radio, and the reality phenomenon of reality show.
Jadi sumber alternatif data lisan adalah dengan menggunakan materi autentik dari misalnya radio atau TV. Terlepas dari lisan tertulis yang lebih formal seperti siaran berita dan suara dokumenter, ada banyak data tanpa skrip seperti wawancara, segmen Vox Pop, atau talk show dan talkback radio dan fenomena relatif baru dari reality show. Next, a compromise is to make our own recordings using our teaching colleagues. For a start, teachers often have a well-developed sense of how to make adjustments to their speech that power intelligibility without scarring authenticity. Jadi, kompromi adalah membuat rekaman kita sendiri menggunakan rekan pengajar kita. Sebagai permulaan guru, seringkali kita memiliki pemahaman yang berkembang dengan baik tentang bagaimana membuat penyesuaian pada pidato mereka yang mendukung kejelasan tanpa mengorbankan keaslian. Lanjut. The following is a transcript for a recording teacher made minutes before a lesson. Notice that although the language is kept within the bounds of comprehensibility of most intermediate learners, it still managed to include a number of features of spoken English, including the style actually and I think, and the evaluative language really, cheer and short. Perhatikan bahwa meskipun bahasa disimpan dalam batas pemahaman sebagian pelajar menengah itu masih berhasil memasukkan sebuah fitur bahasa Inggris lisan, termasuk ekos benar, dan menurut saya bahasa eksklusif benar-benar. Linguists observe a number of confusion when making transcription of naturally occurring talk, such as making pause, linked, and slinging of the lips. Most of these notation will serve a little pedagogic use, although for some purpose, making stressed word might be helpful. It is important, however, not to edit out too many of the performance effects, such as hesitations, repetition, and false starts. Whatever way the transcript is made, it is essential that a transcript be available for study purpose at some stage of the teaching sequence. Jadi, ahli bahasa mengamati sebuah konvensi ketika transkripsi utama dari pembicaraan yang terjadi selama alami, seperti menandai jeda yang panjang dan memberi sinyal tumpang tindih. Sinyal tumpang tindih yaitu di mana dua pembicara berbicara sekaligus. Sebagian besar notasi ini hanya akan digunakan sedikit pedagogik. Meskipun untuk beberapa tujuan menandai kata-kata yang ditekankan mungkin bisa membantu. Namun penting untuk tidak mengedit terlalu banyak efek kinerja, seperti keraguan, pengulangan, dan kesalahan yang dimulai. Adapun cara transkrip dibuat, penting bahwa transkrip tersedia untuk tujuan studi pada beberapa tahap urutan pengajaran. A basic procedure. There are a number of ways of using recorded speech data and their accompanying transcript, but we can start with a basic procedure for taking the use of recordings. 1. Activate background knowledge. Depending on context, it might have to anticipate the topic and or the context of speech event. This will make the subsequent texts easier. 2. Checklist. Play the extract or an initial segment of it and ask general case question. 3. Check register.
Related to the above, it is often important to evaluate the register's variables, particularly tenor of speech situation, as this will have an impact of certain language cues, such as the degree of formality involved. Ada beberapa cara untuk menggunakan data, ucapan terekam, dan transkrip yang menyertainya. Tetapi kita bisa memulai dengan prosedur dasar untuk menentukan panggung penggunaan rekaman. Note that the use of the term recording standards for whatever form the recording is chosen, whether cassette, video, CD, DVD, and AVC. Dan perhatikan bahwa penggunaan istilah perekaman berarti bentuk perekaman apapun yang dipilih, ada kaset, video, CD, DVD, dan lainnya. Pertama, aktifkan pengetahuan latar belakang. Tergantung pada konten, mungkin membantu untuk menetapkan topik atau konteks secara acara pidato. Ini akan membuat tugas-tugas selanjutnya lebih mudah. Kedua, periksa intisari atau segmen awalnya dan ajukan pertanyaan inti umum. Yang ketiga, periksa register. Terkait dengan hal di atas, seringkali penting untuk menetapkan variabel registers, terutama tenor situasi bicara, karena ini akan berdampak pada pilihan bahasa tertentu, seperti tingkat formalitas yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Fitria Nurhayani and you can call me Fanda. Today I want to tell you about the basic procedures. And Siti Zuleika talk about activate background knowledge, check gifts and check register. And I want to tell about you. Number 1, check details. The recording should be replayed as many times as necessary for learners to complete tasks. Learners should also be given the opportunity. Perhatikan setiap detail pengucapan anak. Yang kedua, and 2, listen and read hand out the transcript. Assuming one is available, alternatively, learners can produce their own transcript at this stage, even if only of a part of the recording. And 3, resolve doubts. Learners should be given the opportunity to ask about any residual doubts or problems they have about the text. Focus on language features. 1. Identifying. Mengidentifikasi seperti kata yang di garis bawah atau lingkari dalam sebuah materi. 2. Counting. Hitung berapa kata yang bisa kamu lafalkan. 3. Classifying. Cari tahu mana kata yang benar kamu ucapkan dan mana kata yang salah kamu ucapkan. 4. Matching. Ekspresikan. Ekspresikan setiap kata sesuai dengan apa yang kamu ucapkan dan sesuai dengan situasi. 5. Connecting. Ucapkan pronunciation dengan benar. 6. Comparing and contrasting. Bandingkan pelafalanmu. Dan beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan ketika merekam. When you record. Listen to the recording again and fill in. Dengarkan rekaman suara berulang kali dan cocokkan dengan bacaan. Jadi ketika kamu mendengarkan sebuah rekaman, kamu pastikan
Hello, my name is Yuni Hartati. Alternative runs can first read the transcript and try to predict the stress before hurrying recording. Sebagai alternatif, pelajar dapat membaca transkrip dan mencoba memprediksi stresnya sebelum mendengarkan rekaman. Another technique for sensitizing learners to the contrastive use of stress is to record a number of sentences that are the same in very particular as for the placement of stress. Learners listen and choose from a set of written alternative the most likely continue for each sentence. Teknik lain untuk membuat pelajar peka terhadap penggunaan stres yang kontras adalah dengan mencatat sejumlah kalimat yang sama di setiap kalimat kecuali untuk penempatan stres. Pelajar mendengarkan dan memilih dari sekumpulan alternatif tertulis kelanjutan yang paling mungkin untuk setiap kalimat. So for example, they hear, Terry is not meeting Marion tonight, and they choose from Kim's meeting her, he is meeting her tomorrow night, he is meeting Sharon. Then they hear, Terry is not meeting Marion tonight, and they choose again. Jadi misalnya mereka mendengar Terry tidak akan bertemu Marion malam ini, dan mereka memilih dari Kim bertemu dengannya, dia akan bertemu dengannya besok malam. Dia bertemu Sharon, kemudian mereka mendengar Terry tidak bertemu Marion malam ini, dan mereka memilih lagi. Transcript can also be used to divide the text up into runs, that is, any sequence of words, say, of, or syllables. Between pause, identify runs, and the prominent stress with each run is useful preparation for reading all to be dealt with in the following chapter. Recording can also be used to highlight the use of intonation to signal both the introduction of a new topic, typical marked by a significant rise in pitch, and the completion of a speaker tone, typical marked by a baritone C pitch 25. Recognizing part tone might be a useful interactive skill since knowing when to beat for a turn depth on knowing when the person for holder has come to the end of their turn. As an example activity, the recording of an unscripted conversation can be stopped and strategic moment and the lens asked, has he or she finished yet? Using notice the gap activity. Apart from notice feature of the input that they are exposed to, learners can get important messages about their current states of proficiency by attending to their own output and by making comparison between their output and that of others. Activity aimed at raising awareness of the difference between the learner's current competence and the target competence are called. Notice the gap activity. Again, the teacher can play an important role here in guiding the learners to notice certain gap. However, the teacher is not always the best judge of the learner's current state of reading. There is some evidence to suggest that learners will only notice certain features of the L2 when they have reached the developmental stage in which they are ready to notice them. So probably the most effective gap noticing is that which is initiated by the learners themselves. Jen Wills, in her book A Framework for Task-Based Learning, over the following advice when applying recording of skill. Speaker performing a task learners have just done themselves. Interrupt the speaker on the case. Make sure the student realize the speaker are doing a similar task to the one they will do or have done. Make sure they know that you don't expect them to understand everything. Tell them it may sound difficult to start with, but you'll play it several times. Make sure students know why they are listening each time you play the record. Jen Wills dalam bukunya A Framework for Task-Based Learning menawarkan saran berikut saat memutar rekaman
Pembicara yang terampil melakukan tugas yang baru saja dilakukan sendiri oleh peserta didik. Perkenalkan speaker di kaset. Pastikan siswa menyadari bahwa pembicara melakukan tugas yang sama dengan yang akan atau telah mereka lakukan. Pastikan mereka tahu bahwa Anda tidak mengharapkan mereka memahami segalanya. Beritahu mereka bahwa mungkin terdengar sulit untuk memulai, tetapi Anda akan menaikkannya beberapa kali. Pastikan siswa tahu mengapa mereka mendengarkan setiap kali Anda memutar rekaman. For example, listen to yourself on tape and note 2 or 3 things you success in doing. 2 or 3 things you did like to do better next time. Having access themselves learning could compare their assessment with their classmates. Sebagai contoh, dengarkan diri Anda sendiri di tape dan note. 2 atau 3 hal yang berhasil Anda lakukan, 2 atau 3 hal yang ingin Anda lakukan lebih baik di lain waktu. Setelah menilai diri sendiri, peserta didik dapat membandingkan penilaian mereka dengan teman sekelasnya. In the final presentation, there was a noticeable improvement in a number of language features, particularly in the use of article and preposition, as well as in the overall organization of the content. A technique that is less labor-intensive than transcribing is muting a task, a conversation, or even a whole lesson means making a written record of what happened as when no minutes a meeting. Final presentation, there was a noticeable improvement in a number of language features, particularly in the use of articles and prepositions, as well as in the overall organization of the content. A technique that is less labor intensive than transcribing is muting a task, a conversation, or even a whole lesson means making a written record of what happened as when 1 minute meeting. Dalam presentasi terakhir, ada peningkatan yang nyata dalam sejumlah fitur bahasa, terutama dalam penggunaan artikel dan preposisi, serta dalam keseluruhan organisasi konten. Sebuah teknik yang kurang padat karya daripada menyalin atau muting, menekan tugas, percakapan, atau bahkan seluruh pelajaran, berarti membuat catatan tertulis tentang apa yang terjadi seperti ketika 1 menit rapat. Conclusion. In this chapter, we have looked at ways of raising learners' awareness about future of speaking. This can be done through exposure to sample of speech that are audio record, either script, semi-script, or authentic, live in the form of teacher talk. Awareness can also be enhanced when learners notice the gap between what they can do and what a skilled practitioner can do. One way of engineering this is to adopt a test-based instructional cycle. Students perform a speaking task to the best of their current ability. They then observe skilled practitioners performing the same task, and they note future the would like to incorporate. Students perform a speaking task to the best of their current ability. They then observe skilled practitioners performing the same task, and they note future the would like to incorporate the reaper from the original task or a similar one. Attempting to incorporate the target feature, other noticing the gap technique involve the reformulating, transcribing, and muting of learners' output. Looking ahead, so far we have dealt with the issues of how to help learners fill gaps in their knowledge with regard to speaking, but equally important is that the newfound knowledge is smoothly integrated into their existing language competition. That is, the knowledge needs to be approached so that it is available for us to address this issue. We will look at what we will call appropriation activity. Kesimpulan, dalam bab ini kami telah melihat cara meningkatkan kesadaran pelajar tentang fitur berbicara. Hal ini dapat dilakukan melalui paparan contoh ujaran, yaitu rekaman audio baik dalam naskah, semi-naskah, atau asli. Live, dalam bentuk tuturan guru. Kesadaran juga dapat ditingkatkan ketika pelajar memperhatikan kesenjangan antara apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi yang terampil.
Salah satu cara merekayasa ini adalah dengan mengadopsi siklus instruksional berbasis tugas. Siswa melakukan tugas berbicara dengan kemampuan terbaik mereka saat ini. Mereka kemudian mengamati praktisi terampil yang melakukan tugas yang sama dan mereka mencatat fitur yang ingin mereka gabungkan. Mereka melakukan kembali tugas awal atau yang serupa, mencoba untuk menggabungkan fitur yang ditargetkan. Teknik memperhatikan the gap lainnya melibatkan formulasi transkripsi dan uniting dari hasil pelajar. Melihat ke depan, sejauh ini kami telah membahas masalah bagaimana membantu pelajar mengisi kesenjangan dalam penentuan mereka berkenan dengan berbicara, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengetahuan yang baru ditemukan terintegrasi dengan lancar ke dalam kompetensi bahasa mereka yang sudah ada. Artinya pengetahuan itu perlu disesuaikan agar tersedia untuk digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kita akan melihat pada apa yang kita sebut aktivitas apropriasi. Okay, thanks for watching. Might be useful and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.